समस्त को मो ब्लॉग को पुणी थे स्वागत। आज सोमवार होगला ए टाइम होगला 6:30। मुझे उठी पड़ी 5:30 उठिक जाकि माँ झील चलिक आसिल आसिक दुआरटा ओल्लौली ओल्ल आसी नित्य कर्म सारी चा बसैक आसली। बाहर टे कुहुड़ी पड़ी थंडा थंडा लगुच किसी बाट चलिक आसिलु। से भी स्कूल जीव शीघ्र उठे तो उठे पड़ो बाहाना कर शीघ्र उठे अभ्यास करुँच चा हम तेजपत्र लवंग सोमवार भावुँ कम सरदे शीघ्र तो उठी जदि हो मंदिर जी पाखे गोटे मंदिर अच्छे चलिक जी चलिक आसबि आ गोटे सब सोमवार जाऊँ वर्षे है मंदिर मंदिर जाऊन से मंदिर जी कम सारे मंदिर आसे कम फटाफट सारे आसिले सका टिफिन करी बहुत समय मिलूँ एवं हो 11टा बजे भातटा हो गला आज तरकारी पणस कठा आम घर आसाला जाइला गाँव को आणिक आसाला गोटे काटी सारे मत काटी आसुनी भाई उठा हाथ हो जाऊँ तेल रखी रखी काटुची लगी जाऊँच अठा करनी कि अठा बाहर गोटे एडिटे गोटे काटी सारे अठा मुंजा एगुड़ा सब सब काटिया भारी कष्ट ना सब भल लगे सब काटिया मत जमा भल लगे बाध्य काटिया कथा आ मंजा जो मंजा कौन ये कठा पिठौ दे करते ये भल लगे भावुँ देखिए आउ थे सन्ध्या को करी भावुँ
କେତେ ଅଠା। ଗୋଟିଟା ବାହାରି କଲେ ମଝିରେ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ବାହାର କରାଯାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ କିଏ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ସବୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରୋଷୋର ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି। ଆଜି ନମିନେସନ୍ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି, ଖାଇ ପିଇ ଭାତ ବସାଇଥିଲି। ଆଜି ବି ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲା ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ସବୁ ମୋର ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଉଠେ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ସକାଶେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠେ। ଖରା ଦିନ ହେଲାଣି, ଏଥର ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବି। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଦେହଟା ଖରାପ ରହେ ସବୁବେଳେ। ଥଣ୍ଡାରେ କିଛି କରିପାରେନି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଟୁଥିଲି, କଠା କାଟୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ସ୍ପେସ୍ ମାନେ ନୋ ସ୍ପେସ୍ ସ୍ପେସ୍ କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଝିଅର ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ପାଠ ଗୁଡ଼ା ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ଜମା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଲାଣି। ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରି ଜମା ଯେତେ ସକାଳ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟା ହେଲା, ଏବେକା ଭିଡ଼ିଓ ସେୟା ହେଉଛି, ଜମା କଟି ଯାଉଛି ମଝିରୁ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ସେୟା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ଫୋନ୍, ସବୁ ତ ମାନେ 5ଟା ସରିଗଲାଣି, ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଡିଲିଟ୍ କରିଦେ। ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କଲାଠୁ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇକିରି ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କରୁଛି। ମୋତେ ୟା ଭିତରେ କଠା ତରକାରୀ କରିସାରିଲିଣି, ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଏବେ କରୁଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ରାଇ, କଠା ତରକାରୀ। ଆଜି ହେଲା ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକିରି ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନାଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସ୍ନାକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା କଠା। ଦିନବେଳା ଯେଉଁ କଠାଟା ଆଳୁ ଅଦା ରଖିଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ କାଟିକିରି ଏଇ ସେପ୍ କରିକିରି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକିରି ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛା ହେଇନି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ସିଝେଇଦେବି ନା, ତାପରେ ମୁଁ କରିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଙ୍କ ସିଝା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଛାଣିଦେଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ବଟା ହେଇଛି ଚାଉଳ ବଟା ହେଲା। ତା ଦେହରେ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଏତକ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଆ ଦେହରେ ବୁଡ଼େଇକିନି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ଖାଉଛି। କେମିତି ବାହାରିବ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁକି ଆମର ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଟିଫିନ୍ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା।
केते सुंदर देखा जाउची आउ भी टेस्ट भी बहुत मस्त टेस्ट है। ता बाबा को देके आसली मुझे खंडे चाखी सारे जाऊँगी पिला देवी। बहुत बढ़िया है एमती आपण मैंने जदि खाया भल पाती पसंद करती ताले आपको निश्चित भाव ट्राए करेंगे। जो मैंने तो मुझे भावुँ प्राय लोक जानी थे जो मैंने जानी ना एमती करके खाते। यहाँ छोट पणसटा बोली तार जो साइजटा सरू आसला बड़ पणस आउटे एमती ओसार ओसार आसो देखा भी सुंदर आसो देखा भल भी लगे। चलो खाई सारे कथा समस्त को राति 10टा बाजिला आज डेरी है सब 10टा बाज ये जाइए गोटे कम जाते कमटा है मनटा दुख आसीना जाए कथा विषय कथा है आसुँच मु करुँची चितौ पिठा सरू चकुड़ी चितौ आने कड़े करे दिन में करी जो कठा तरकारी अच्छी खाइबू। आपण मानक जदि भी मो चैनल किसी भी भल लगु थाए ताले प्लीज 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 मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आपणकर बहुमूल्य मतामत मो कमेंट बॉक्स रे दिंतु। प्लीज मते सपोर्ट करंतु। जदि मोर किसी भूल रही जाए ताले मते जनइले मुझे सुधारिया चेष्टा करी। ये आज आसी बहुत डेरी है सब कम कुटे सैला भी निहाती 11:30 पर आपण मैंने सब भलरे थांतु मु भी भल अच्छी सुख दुख तो संसार भितर लगी टेंशन भी चली तापर भी मु हसियापाई चेष्टा करे हसुची भी। आपण मैंने प्लीज मते सब्सक्राइब कर दिंतु मो मन आहरी खुशी रह आपण मानकर भल पाइबार आती आज मु रही जाऊँगी। गुड नाइट समस्त को टाटा। हाय मु बिनी जदि मो चैनल आपन को भल लगुता है ताले लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब कर दियंतु।